अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है ज़िंदगी। अक्सर मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये ज़िंदगी क्या है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक मुअम्मा है और उस मुअम्मे को हल करते करते हम अपनी हयात का सारा वक्त गुजार देते हैं। हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, बहुत से हिस्से हैं उसके। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हमें अल्लाह ताला ने बहुत से धागों और बहुत से रिश्तों से बांधा हुआ है। वालिदैन, बहन भाई, औलाद, बीवी, मेका, ससुराल, दोस्त, दुश्मन। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक बात कहती होती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ कहानी है। किसी एक की ज़िंदगी की कहानी किसी दूसरी की ज़िंदगी की कहानी से कभी भी नहीं मिलती। अगर थोड़े बहुत हालात मिले भी, लेकिन कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ज़रूर होता है। जैसे कि एक इंसान के हाथ की उंगलियों के निशान दूसरे शख्स की हाथ की उंगलियों से नहीं मिलते। अल्लाह ने हम सब की ज़िंदगियाँ इसी तरह मुख्तलिफ तरीके से लिखी हैं। हम सब की कहानियों में दुख भी हैं, सुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, आजमाइशें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, ना उम्मीदी भी है। अल्लाह चाहता है कि ये ज़िंदगी जो एक इम्तिहान की तरह है, हम इसको बड़े सब्र व शुक्र से गुजारें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। तो ये याद रखें कि ज़िंदगी आसानियाँ कभी भी नहीं हो सकती। हमारी ज़िंदगी में फेजेस आते जाते हैं। हमारा बचपन बेवकूफ़ियों का, शरारतों का, मासूमियत का वक्त होता है। ये भी हर किसी का खूबसूरत नहीं होता। किसी का बचपन खूबसूरत होगा, उसे सारी चीज़ें मिलेंगी, खिलौने, उसकी मर्ज़ी की चीज़ें, उसकी मर्ज़ी की एजुकेशन, वालिदैन का प्यार। किसी को इसमें आजमाया जाएगा, उसे तवज्जो नहीं मिलेगी, उसे अच्छे हालात नहीं मिलेंगे, उसके शौक़ नहीं पूरे होंगे। फिर आ जाते हैं जवानी में या टीन एज में, जिस वक्त हम में से हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ दौर से गुज़र रहा होता है। हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, हम अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस स्टेज पर बहुत से लोग अपने ख्वाब बुनते हैं, तालीम के, कुछ बनने के, कहीं तक पहुंचने के। बहुत से लोग इस दौर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। उसकी वजह से उनकी आने वाली सारी की सारी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। वो तालीम छोड़ देते हैं, वो गलत दोस्तियों में पड़ जाते हैं। फिर आ जाती है वो स्टेज जिसे हम कहते हैं आफ्टर टीन एज या मैच्योरिटी की स्टेज, जब हम अपनी एजुकेशन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग अच्छी नौकरियों पे चले जाते हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है, बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सालों इंतज़ार करना पड़ता है अच्छी अपॉर्चुनिटी का, अच्छी नौकरी का, अपने आप को सेटल करने के लिए। ज़माने की बातें सुननी पड़ती हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले, इसने तो कब का मास्टर्स किया है, आप तो कहते थे आपका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो इस तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। ये बड़ा डिप्रेशन वाला दौर होता है, जब आपको ये हो कि आप पढ़ लिख गए हैं, आप कुछ बन सकते हैं, आप कुछ कमा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटी ना दे। अच्छा, फिर इसके बाद एक दौर आता है जब हमारी जॉब लग जाती है, तो हमें लगता है कि अब हम सेटल हो गए हैं, या बच्चियां जो हैं वो पढ़ के अक्सर उनके वालिदैन को लगता है कि अब इनको अपने घर भेजने का वक्त आ गया है। क्या होता है, शादी होती है। अब शादी भी एक तरह का एक जुआ है। अब होता क्या है उसमें, कुछ लोगों को शादी के बाद अच्छा पार्टनर मिल जाता है। हाँ, लेकिन याद रखें आजमाइश ख़त्म नहीं होगी। अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो हो सकता है इन लॉज में कोई मसाइल हों, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो हो सकता है रिस्क के मसले हों, अच्छा पार्टनर मिल जाए तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से औलाद में देरी हो, या कोई और मसला हो जाए, सेहत की तरफ से मसला हो जाए। अच्छा, या कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला बड़ा करम करता है, बड़ी जल्दी औलाद से नवाज देता है, लेकिन रिश्तों में मसाइल आ जाते हैं और वो मसाइल इतने तकलीफ़ दे होते हैं कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपको अपना आप खाली लगने लगता है। इसके बाद वो स्टेज आती है जब हम कहते हैं कि लोग अपने आप को सेटल कर लेते हैं।
اب سیٹلمنٹ کی سٹیج پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی بہت سکسیسفل ہیں، بہت کچھ اکمپلش کر لیتے ہیں، بہت اچھا فائنینشلی خود کو سیٹ کر لیتے ہیں، ان کا جو ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں اچھی، یا پھر یہ ہے کہ جی وہ اپنی صحت کی طرف سے سفر کر رہے ہیں، یا آگے جو اولاد ہے وہ نیک نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، وہ جتنے انٹیلیجنٹ تھے، جتنے اچھے پروفیشنلز تھے، یا جو انہوں نے خواب دیکھے تھے اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد ان خوابوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم اپنی اولڈ ایج کی طرف۔ اولڈ ایج میں اولاد کے دکھ، زمانے کی تکلیفیں، ساری زندگی کی برداشت کی ہوئی چیزیں، اور آپ کی اپنی صحت کی طرف سے بہت سارے مسائل، بہت صابر لوگوں کو بھی بہت چڑچڑا کر دیتی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ منزلیں ہیں، اور ہم سارے ان منزلوں سے گزرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ایک منزل سموتھ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا دور بھی آپ کا اچھا ہی گزرے، یا تیسرا دور بھی اچھا ہی گزرے۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی کے ہر دور میں جہاں اچھا وقت ہوگا وہاں تکلیفیں بھی ہوں گی۔ اگر ہم محبتوں کی طرف سے بہت خوش نصیب ہیں تو ہو سکتا ہے ہم رزق کی طرف سے آزمائے جائیں، ہو سکتا ہے ہم رزق کی طرف سے بہت خوش نصیب ہیں تو ہم محبتوں کی طرف سے آزمائے جائیں، یا ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں تعلقات کی طرف سے آزمائے جائیں۔ ہماری زندگی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جسے ساری دنیا محبت کرے، کوئی شخص آپ نے ایسا بھی نہیں دیکھا ہوگا جسے ساری دنیا نفرت کرے۔ ہماری زندگیوں کے ارد گرد تانے بانے بنے ہوئے ہیں، نفرتوں کے اور محبتوں کے۔ اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط ہیں، ہو سکتا ہے اس کا ظرف ہی نہ ہو اتنا کہ وہ آپ سے محبت کر سکے، یا اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہی نہ ہو، یا اس کی آزمائش ہو آپ سے نفرت، کیونکہ جو شخص نفرتوں کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ اچھا، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں بہت کمزور بھی کر دیتے ہیں۔ ان محبتوں کے سائے میں ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا کوئی بچھڑتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی بکھر گئی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ میں اسی دور سے گزری ہوں۔ جب میری ماں فوت ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے میرے لیے زندگی ختم ہو گئی، جیسے سایہ ختم ہو گیا، جیسے دعائیں کرنے والے ہاتھ اب نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد دیکھا، اور میں نے یہ سمجھا کہ بے شک اس رشتے کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور رشتے بھی ہیں، کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور بندھن بھی ہیں، کچھ اور محبتوں کے سلسلے بھی ہیں۔ اگر میں نے خود کو نہ سنبھالا تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بچپن سے لے کر قبر تک پہنچنے تک بہت سی منزلوں سے گزرتی ہے، بہت سی آزمائشوں سے گزرتی ہے، بہت سے غم اور خوشی سے گزرتی ہے، اور کسی کی زندگی ایسی میں نے نہیں دیکھی کہ جس نے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، کسی آزمائش سے نہ گزرا ہو۔ اللہ ہم سب کو آزماتا ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ ہمیں نہ آزمائے تو ہم تو اس کے آگے سجدہ کرنا بھی بھول جائیں۔ یہ ہماری آزمائشیں، یہ ہماری امیدیں، یہ ہمارے نامکمل خواب اور آرزویں ہمیں مجبور کرتی ہیں اس کے آگے جھکنے کے لیے، ہمیں یہ بار بار احساس دلاتی ہیں کہ وہی ہے جو سنتا ہے اور جو ہماری خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک آخری میسج میں آپ کو دوں گی، اپنی زندگیوں کو کبھی مقابلے میں مت گزاریے گا، اور کبھی وہ لوگ جو آپ کو اذیت دیں، تکلیف دیں، رنج پہنچائیں، انہیں جواب مت دیجیے۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو اس کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیں، کیونکہ رب سے بہتر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں کہتی ہوتی تھی جب انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا کہ میں نے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی میں آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کیجیے، اپنی زندگی میں آنے والی اپرچونٹیز سے بینیفٹس اٹھائیں، اور
कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के करीब रहें। जो लोग बहुत शिकवे करते हैं उनके साथ रहते रहते आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐब नज़र आने लगते हैं, और जो लोग हमेशा शुक्रगुजारी करते हैं उनके साथ रहते रहते आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है। तो हमेशा शुक्रगुजार लोगों के करीब रहें और नाशुक्रे लोगों से, अजियत पहुंचाने वाले लोगों से और तकलीफ़ें देने वाले लोगों से दूरी इख्तियार करें। आफ़ियत इसी में है और ज़िंदगी एक आजमाइश है, और इस आजमाइश पे हमने सब्र और तवक्कुल से पूरा उतरना है। अपना रखिए बहुत ख्याल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।